सुंदर व्यू देखो। हेलो हाय नमस्ते, आशा करुच्ची भल थे समस्ते। मु तो बहुत भलरे अच्छी। चलतु आज मुझे आपन को बुलाई नेबी बेंगलोर बन्नरघाट। तो चलतु फास्ट देखिए से मन सब कौन कर बाहर लेन कि नहीं देखो। चाओ हाय तो मन सब बाहर लेनी तो मु भी बाहर सारी। तो आपण माने जो वीडियो स्किप करिवे वीडियो स्किप करके आमे चल सकाळर पहिली गाडी रे सारी जीविताते मो छाडी रे फाइनली पहुंच गलो। तो देखि पारथु एबे हम भीतर को जाउछु। मु भी जाऊ मते भी बैक कैमरा करे देखा बारिश आ गया। पूरा प्लान खराब कर देला। ये होउची बेंगलोर बन्नरघाट। चलंतु भीतर को जिबा टिकट काटी। तो यहाँ हूँ टिकेट काउंटर। टिकेट करके भीतर को जावा। पति परमेश्वर आगे आगे जाउछंती। केते भिड़ अच्छे। तो आम एंट्री करी गलु फाइनली टिकेट महतर। चलतु तो सीटा देखी पारे। केते लोक सब आछंदी हमर अरे चांद उदिया परी मुहटी तोर गोरी नाली नाली दिसिलाणी बुलिया किंतु वर्षा तो पछ कहीं छाड़ुनी। वर्षा आरंभ हो केते सुंदर व्यू एठी। ते सारा लोक मुझे आपन को देखेबी भालो हे देखो तो सोच बाबा खाए पी के आराम करके सोची से देखो। हां ये डरता है। देखी पार्थी पूरा माने ये माने बुबेला से भी बुबे स्टार्ट कर दउछ। देख पाथो सब बाड़ बना छंती। हाय बा छंदटी कितने सुंदर। मंकी ठंडा है जी हैगा गोटे ता ऊपर चढ़ी गेला से केते प्रकार मांकड़ देख पड़ती देना धड़ा की बरथे बन्नरघाट बुलिबा सइला। एता बन्नरघाट तो आम चलिलु रूम को जाइनो जीवु सरिला बुली। चलतु जीवा बाहर सरीगला बुलिबा बन्नरघाट। यदि आपण मैंने आसवा को चाहते तो आसपारती। फाइनली हम बाहर को बाहर आसलु।
ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମୁଁ ସେଇ ତା ଭିତରେ ବସି କହୁଛି। ଛୁଆଙ୍କର ଦୋଳି ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆମରି ପିଲା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ କି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆମର ବୁଢ଼ାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇକି ବି ଛୁଆଙ୍କ ଦୋଳିରେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ। ଏବେ ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି ଏବେ ମୁଁ। ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଉଟା ହେଉଛି ବନରଘାଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିବ। ଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପାଧାମ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେ ଆସିପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ। ଭିଉ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିନମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ତ ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। मौसमी बाज छड़ा है जीवा पंग चढ़ी चढ़े पहाड़ा लंघीबा। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ବୁଲିପାରିବେ, ମଜା ବି କରିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଦେଖିଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ବାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସ। ରହୁଛି।